بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا وبعد ذكر شبهات مجوزي يوجد في الدين بدعة حسنة أنبه إلى أمرين. الأمر الأول: السلف مجمعون على أن البدع كلها ضلالة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتداء، والشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام، ويؤكد ذلك كلمات السلف الكثيرة في ذم البدع، ومن قال بعد ذلك من المتأخرين كالعز بن عبد السلام والقرافي ومن تبعهما بأن في الدين بدعة حسنة فقد خالفوا الأدلة الشرعية وإجماع السلف. الأمر الثاني: إذا دقق في قول من يقول إن في الدين بدعة حسنة، فإنه لا يمكن أن طريق القول بأن في الدين بدعة حسنة أن تجاوز البدع كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من البدع الكثيرة، وذلك أن الجميع متفقون على أن الأصل في العبادات المنع والحظر، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فمن قال بأن في الدين بدعة حسنة لا بد أن يأتي بالدليل والبرهان على أن هناك دليلا على هذه البدعة، فإن لم يأت به فيجب أن يرجع إلى الأصل المتفق عليه، وهو أن الأصل لا في العبادات المنع والحظر وأنها توقيفية. وأقرب هذا بما يلي: لو التقى رجلان، فالأول يقول بجواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، فقال المبدع: ألست متفقا معي على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقيف؟ قطعا لا بد أن يقول ذلك نعم، لأنه لم يخالف في ذلك أحد. فسيقول المجوز للاحتفال: نعم أنا متفق معك. فيقال له: ما الدليل على جواز الاحتفال؟ فإن لم يأتي بدليل فيجب الرجوع إلى الأصل، ومجرد القول بأنه بدعة حسنة هذه دعوى تحتاج إلى دليل، أو أن ترجع إلى الأصل الذي نحن وأنت متفقون عليه. Alhamdulillah. Donc après avoir cité certaines ambiguïtés de ceux qui disent qu'il est permis, qu'il existe dans la religion une bonne innovation, je vais attirer votre attention sur deux choses. La première des choses, c'est que les pieux prédécesseurs sont unanimes sur le fait que toutes les innovations sont également. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Iqtida et l'imam Al-Shatibi al-Maliki dans son livre Al-I'tisam ont cité ce ijma, ce consensus. Et parmi ce qui appuie cela, ce sont beaucoup de paroles des pieux prédécesseurs au sujet du blâme de l'innovation. Et ceux qui sont venus après ceux-là, comme Al-Aziz ibn Abdel Salam, Al-Qarafi et tous ceux qui ont suivi ces deux-là, en disant qu'il y a dans le dîn une bid'a hasana, ceux-là ont contrarié les preuves de la législation et le consensus des pieux prédécesseurs. Al-Amr Thani, la deuxième des choses, si on prend en considération la parole et on essaie donc de fouiller, on essaie de fouiller et de tamiser la parole de ceux qui disent qu'il y a dans la religion une bonne bid'a, une bonne innovation. Et il n'est pas permis que, par le fait qu'on dise qu'il y a dans la religion une bonne bid'a, que alors on permette les bid'a, comme le fait donc de célébrer la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou autre parmi tous ces bid'a. Parce que tout le monde, on est tous unanimes sur le fait que
l'aslo, c'est-à-dire à la base, dans les adorations, la base de les adorations, c'est l'interdiction et la défense de faire n'importe quelle adoration sans preuve. Et donc, on ne se détourne pas, on ne délaisse pas donc ce fondement sans preuve. Donc, celui qui dit qu'il y a dans la religion une bonne innovation, il est forcément obligé de nous apporter une preuve évidente et injustificative qu'il y a une preuve sur cette bid'a. S'il n'apporte pas une preuve, il est donc obligatoire de retourner au fondement sur lequel on est tous unanimes, qui est que, à la base dans les adorations, c'est l'interdiction et la défense, et que les adorations sont tawqifiyya, sont assujetties à la révélation. Et pour approcher le sens de cette parole, on va dire quelque chose. Si deux personnes se rencontrent, le premier dit qu'il est permis de célébrer la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième dit que le fait de célébrer la naissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Celui qui dit que c'est une innovation, il dit à l'autre, n'es-tu pas unanime avec moi que la base dans les adorations, c'est la défense, l'interdiction et le fait que les adorations soient assujetties à la révélation. C'est-à-dire quand il y a révélation qui indique qu'on doit faire une adoration, on la fait. Si la révélation n'a pas dit cela, on laisse tomber. C'est clair que il va dire oui, il est d'accord. Parce que ni lui, ni toi, personne d'entre vous ne dit le contraire de cela. Donc, celui qui dit qu'il est permis de célébrer le Mawlid, c'est clair qu'il va dire oui, je suis d'accord avec toi. On va lui dire alors quelle est la preuve de la permission de cette célébration. S'il n'apporte pas de preuve, il devient obligatoire de retourner à la base. Et le simple fait de dire qu'il y a une bonne bid'a, ça c'est une prétention qui a besoin de preuves. Et s'il n'a pas cette preuve, donc il doit retourner à la base au sujet de laquelle tu dois retourner à la base au sujet de laquelle nous et toi sommes d'accord unanimes. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc ce n'est pas celui qui dit que c'est bid'a, ce n'est même pas à lui qu'on doit demander des preuves, mais on doit demander des preuves à celui qui dit que ce n'est pas une bid'a. L'auteur dit وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى من دقيق العلم وانتبه لهذا ابن حجر الهيثمي الشافعي في فتاواه إلا أنه قال إن الخلاف بين القائلين بأن في الدين بدعة حسنة وأنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة خلاف لفظي. قالوا بأن الخلاف اللفظي غير صحيح وإنما يقول خلاف لا ثمرة له بمعنى أنه لا يستطيع القائل بأن في الدين بدعة حسنة يجوز البدع مع خطئه فهو أخطأ وخالف قول الشرع في أن كل بدعة ضلالة لكنه لا يستطيع عن طريق القول بأن في الدين بدعة حسنة أن يجوز البدع. وفي ظني لو فهم هذا لقطع الطريق فإذا قابلت رجل يريد أن يجوز أي بدعة بحجة أن في الدين بدعة حسنة تسأله ألست متفقا مع جميع أهل العلم على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتكليف فلا بد أن يقر وإلا خالف جميع أهل العلم. فإن أول من قال بأن في الدين بدعة حسنة العز بن عبد السلام وقد كان يؤكد هذا الأمر وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع بل كان شديدا في البدع كما سيأتي. فإذا كان كذلك فنقول له ليس معنى أن في الدين بدعة حسنة على زعمك
أنك تحدث ما تشاء، بل أنت مطالب بأن تأتي بالدليل على بدعتك، وإلا وجب عليك أن ترجع إلى الأصل وهو التوقيف والحظر والمنع. ويؤكد هذا أن خلاف العز بن عبد السلام، وهو أول من أتى بذلك مع غيره مما يقول بأن البدع كلها ضلالة من علماء زمانه إلى من قبله من السلف، لا يترتب عليه أمر، فإنه هو نفسه كان شديدا في التبديع، أي في البدع العملية التي تسمى بالبدع الإضافية. فالعز بن عبد السلام في الفتاوى يبدع إيراد شعر في خطب الجمعة، ورسائل قوية في بدعية صلاة الرغائب. فالعز بن عبد السلام لم يفتح باب البدع بحجة أن في الدين بدعة حسنة، وهذا أمر إذا فهم قطع الطريق على المخالفين، ولا نحتاج إلى نقاش كثير وبحث طويل في أنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة، ونحن نحتاج إلى هذا، لكننا لسنا في حاجة لرد بدعتهم، لأننا مباشرة نطالب بما هو متفق عليه، وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقيف، ولا ينتقل عن هذا إلا بدليل شرعي. وقد من الله علي وذكرت هذا في الرد على عبد الإله الفج، وأنه مهما حاول فالأصل في العبادات الحظر والمنع، فإن لم يأتي بدليل فيجب الرجوع للأصل المتفق عليه. Donc ici, cette pensée, cette façon donc de penser, donc qu'on vient de décrire, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a dite dans ses Majmou' al-Fatawa, et cela fait partie de la science pointue. Et Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i, dans ses Fatawa, il a aussi attiré notre attention sur cela, sauf qu'il a dit la divergence entre ceux qui disent qu'il y a dans la religion une bonne bid'a et ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a, c'est une divergence lafzi, c'est-à-dire on allait dire verbale. Et cette parole qui dit de ce que c'est une divergence verbale, ghayru sahih, ce n'est pas authentique. Mais on dit c'est une divergence qui n'a pas de profit. C'est-à-dire le sens de cela, c'est que celui qui dit qu'il y a dans la religion une bonne bid'a ne peut pas par cette parole rendre les bid'a permises, alors que lui-même il fait fausse route en disant cela. C'est-à-dire il s'est trompé et il a contrarié la parole de la législation qui est que alors toute innovation est un égarement. Mais il ne peut pas, à partir de sa parole où il dit qu'il y a dans la religion une bonne bid'a, permettre ou dire que les bid'a sont permises. Et l'auteur dit, lui pense que si cela avait été compris, la route aurait été coupée aux innovateurs. Si tu rencontres quelqu'un qui veut rendre permise n'importe quelle bid'a, avec la preuve qu'il y a, en argumentant qu'il y a dans la religion une bonne bid'a, tu lui demandes, est-ce que tu n'es pas unanime avec moi, avec tous les gens de science, que la base dans les actes d'adoration, c'est l'interdiction, c'est la défense, non de faire n'importe quel acte d'adoration, l'interdiction, et que les adorations sont sujettes à la révélation. Forcément, il va attester. Sinon, il aura donc contrarié tous les gens de science. La première personne donc qui a dit qu'il y a dans la religion une bonne bid'a, c'est Al-Izz ibn Abd Salam. Mais cette affaire, c'est lui qui est que la base dans les adorations, c'est l'interdiction, c'est de délaisser toute adoration jusqu'à ce qu'il y ait une preuve. Il insistait beaucoup sur cela. Et il était dur dans les bid'a, comme on le verra. Salam alaikum.